पहले बड़ा फैसला लिया गया 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए और इतने कम समय में 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। इसके लिए काफ़ी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और डीओपीटी के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस जेसीएम के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। इन सब कंसल्टेशंस के बाद में ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर्मेशन किया गया है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइमली एक्शन ले लिया गया है और करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी। আপোনালোকে নিশ্চয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াই কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত 8ম দৰমহা আয়োগৰ অনুমোদন জনোৱাৰ পিছত যি ঘোষণা কৰিলে আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিলে যে 18 মাহৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। এই 18 মাহৰ সময়সীমাৰ ভিতৰতেই টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেন্স ফাইনেলাইজ কৰা হ'ব আৰু তাৰ লগতে NCGCMকে ধৰি বিভিন্ন কৰ্মচাৰী দল সংগঠনসমূহৰ লগত আলোচনা কৰা হ'ব আৰু ফাইনেল কৰা হ'ব আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়তে 8ম দৰমহা আয়োগ কাৰ্যকৰী হ'ব। এই বিষয়ে তেওঁ অৱগত কৰিছে। গতিকে আপোনালোকৰ মনত যিখিনি চিন্তা আছিলে সেই সকলোখিনি চিন্তা দূৰ হৈছে যে নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰতেই 8ম দৰমহা আয়োগ কাৰ্যকৰী হ'ব আৰু সংবাদমেল যোগে এই বিষয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে তেওঁ জনাইছে। আৰু 8ম কেন্দ্ৰীয় আয়োগৰ যি চৰ্তাৱলী সেই চৰ্তাৱলীটো কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে। 18 মাহৰ ভিতৰত আয়োগৰ তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত এই টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেন্সত অনুমোদন জনোৱাৰ পিছতে এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিলে যে 18 মাহৰ ভিতৰত টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেন্স ফাইনেল কৰা হ'ব আৰু কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকৰ বৰ্ধিত হাৰত দৰমহা লাভ কৰিব, পেঞ্চনাৰসকলে তেওঁলোকৰ এলাউৱেঞ্চসমূহ লাভ কৰিব আৰু এই 18 মাহৰ ভিতৰতে বিভিন্ন দল সংগঠন NCGCMকে ধৰি অৰ্থাৎ ষ্টাফ চাইটকে ধৰি বিভিন্ন সমূহৰ লগত আলোচনা কৰা হ'ব আৰু তাৰ পিছতেই ফাইনেলাইজ কৰা হ'ব। গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উদ্বেগ হৈছিল কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত, পেঞ্চনাৰসকলৰ মাজত। গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাই সকলোখিনি কথা স্পষ্টভাৱে জানিব পাৰিছে। ধন্যবাদ।